हेलो हाय नमस्कार मु भवानी मु आपन को स्वागत करुच्ची मोर ए ट्रैवल ट्रिट चैनल को आसतु आज आम बुलिया को जीवा नुणुपुर लोकनाथेश्वर मंदिर बहुत बढ़िया जगह मु आज सेठी को जीवी आज हूँ प्रथम पंचुक आसतु आम बुलिया को जीवा फ्रेंड्स। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥେଶ୍ୱର ପୀଠ नुणुपुर। आमे वर्तमान मंदिर पाखरे पूरा पहुंची गले चलतु जीवा मंदिर भितर बुलिकी देखिबा। एही मंदिर बिल मझिरे हेइथिबारु बिल माधव मध्य कुआ जाए। हाँ नौचुआ मंदिर नहीं जो हाँ बेस बेस हो रही भीतर कौन तो अंधार देखा आसा लाइट आई और लाइट आई चलतु बर्तमान जीवा श्री लोकनाथेश्वर बाबा पाखक जीवा बाबा आरती होता आरती देखिए आप देखिए पूरा संपूर्ण आरती देखिए पूरा लाइट आसु पावर पड़े लाइट आसु लाइट आइले लाइट पड़िबो पूरा अंधार है। फ्रेंड्स आम सहित आमर भाई जन अच्छा आसतु तांका सह मंदिर विषय किसी आलोचना करवा। प्रथमे कहतु लोकनाथेश्वर मंदिर केउं जगार उपस्थित? रुद्रपुर पंचायत 8 नंबर वार्ड बड़ नुणुपुर रास्ता कौटे कौन आसो केमती कौन मोरआरु कम्युनिकेशन अच्छी आप शंकमठ दे आसपारे आउ आप सुजनपुर हसनपुर देकी भी आसपारे बड़ बाग साइड बड़नपुर भी आसपारे
हाँ। ଚାରି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାସ୍ତା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ଆସିବା ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଭାଇ ଆମକୁ କିଛି କହିବେ। ଏ ହେଉଛି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ହଁ ଆମ ସାଆନ୍ତ ତା ସାଆନ୍ତ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ସ୍ଥାପନା ମନ୍ଦିର ନୁହଁ। ହଁ ଏଠି ପାତାଳ ଫୁଟ ଦେବତା। ହଁ ଏଠି ବୋଧେ ସବୁଦିନ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ହଁ। ସୋମବାର କରି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଶିବରାତ୍ରି ହେଉଛି ଆର ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବି ଏଠି କାଉଡ଼ି ବାଲାଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଆଜି ଉତ୍ସବ ହେଉଛି? ମାନେ ଆଜି ଶେଷ ସୋମବାର, ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ନା ଆଜି? ନା ଶେଷ ସୋମବାର, ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର। ଓହୋ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର ଆଜି। ହଁ ଆଜି ମିନିମମ୍ 10,000 ଲୋକ ଏଠି ହେଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି 5ଟା ବେଳେ ଏଠି ହେଲା। ହଁ। ଆଉ ତାପରେ ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇନେ ପ୍ରସାଦର କେତେ ଦିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ପ୍ରସାଦ କେତେ ଦିନ ଏଇନା ମିଳିବ ଏଠି ପ୍ରସାଦ? ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚୁକ 5 ଦିନ ପ୍ରସାଦ ସବୁଦିନ ମିଳିବ ଏଠି? ସବୁଦିନ 365 ଦିନ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ ଏଠି। ଓହୋ। ଖାଲି ପଞ୍ଚୁକର 365 ଦିନ ଏଠି ପଞ୍ଚ। ଛତିଶଗଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ହଁ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ସେବକାରୀ। ହଁ। ପ୍ରସାଦ ସକାଳୁ ରାତି ବନ୍ଦ। ସବୁଦିନ ଆସିବା ତାହେଲେ ଆଉ।
लाइक शेयर सब्सक्राइब आ कमेंट करने को जमा भूलिबेनी। आपण मानकु वीडियो केमती लगिला कमेंट माध्यम निश्चित जनइबे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।